अस्सलाम अलैकुम। मैं जनाब यहाँ चाय पीने के लिए आया हूँ और ये अक्सर आप देखते हैं कि इस होटल में मैं लाजमी चाय पीने के लिए आता हूँ और आज सैटरडे है। मैंने कहा जी चाय पीते हैं और ये मेरी चाय आ भी गई है। ये देखें, ये घूमती चाय है मग में। वो इधर सबको देते हैं कप में, तो मैं कहता हूँ जी मैंने तो मग में ही पीनी है। ठीक है, तो इसको आज घूमती चाय समझ के जनाब ये आप करें। ये देखें, चाय बहुत कड़क होती है, साथ से बिस्कुटों का भी ढेर लगा देते हैं, जितनी दफ़ा मर्ज़ी मांगो। तो ये मैं अभी चाय पी ही रहा था, एक बिस्किट आपके सामने मैं लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये बहुत मज़े की है। अच्छा जी, चाय में पी रहा था तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे मिली है जो अभी टीवी पे नहीं चली। और ब्रेकिंग न्यूज़ वो क्या है, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ की दोनों अपीलें बाकायदा समाअत के लिए लग गई हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। इसके जो नताइज है ना, नताइज वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहले तो अपीलें बहाल हुई थी ना, तो अपीलें बहाल हो गई, तो उसके बाद जो है ना वो फिर अपीलों में बहाली के बाद फिर नोटिस भी हो गए। और आज मंडे वाले दिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब इसके पास लग गई हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ख़बर बन सकती है, हो सकती है और है। बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। देखें ना, दोनों सूरतों में बड़ी हो सकती है। हमने तो खैर सोचना है कि जनाब इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब बरी होंगे, यही है ना। और बरी हो गए तो बहुत बड़ी ख़बर है कि दो, एक में 10 साल, एक में 7 साल बरी हों। एक में तो मरीम नवाज़ से बरी हो गई है ना। तो मैंने इधर वो जाने का प्रोग्राम बनाया, तो अभी मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये ख़बर मिली है अभी कि जनाब मंडे वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ साहब की मेन अपीलें लग गई हैं। तो मैं सिर्फ आपको यही बात कर रहा हूँ कि अगर नवाज़ शरीफ साहब बरी होते हैं तो मिठाइयों के टोकरे जो है ना वो कम पड़ जाएंगे, इतने लोग जो है ना वो खुश होंगे। और हम अभी यही सोच रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला नवाज़ शरीफ साहब बरी होंगे। और आपके लिए मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से आज आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दुआएं कर रहे हैं ना, तो आप दुआएं करें नवाज़ शरीफ साहब के लिए, क्योंकि ये बहुत टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं आपको बता दूं, जो होटल के GM है ना, वो मुझे मिले हैं अंजम साहब, तो उनको मैंने सलाम किया। तो ये बहुत बड़ी ख़बर है जो आप तक इंशाल्लाह ये पहुंच गई है और इसके लिए दुआ करें। और बाकी आपको मैं बता दूं कि ये जो गिरफ़्तारियां हो रही हैं ना, फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हुई है, असद उमर की हुई है, ये बिल्कुल PTI वाले नोट कर लें। और आज मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है वो वही कि 9 मई को जो हमला हुआ था PF बेस मियाँ वाली पे, वही हमला रात को उधर हुआ है। और ताने बाने बड़े जो है ना वो पता लग जाते हैं, लेकिन वो कई दफ़ा अनाउंस नहीं किए जाते। और कल 3 बड़े हमले हुए हैं, लकी मरवत में हुआ है, गवादर में हुआ है और मियाँ वाली में हुआ है। तो ये बहुत बड़ी कुछ साजिश हो सकती है, अंदरूनी या बैरूनी कोई भी साजिश हो सकती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो नून लीग के लोग हैं, जो वकील हैं हमारे दोस्त, वो वकालत तो करें लेकिन वो दलालत ना करें और जलालत ना करें। और इमरान के पार्टी के मेंबर हैं तो फिर वो ये प्रोटेक्शन ना लें कि जी हम वकील हैं।
ٹھیک ہے آپ ممبر بنے, MNA بنے, MPA بنے, سینیٹر بنے, سب. مجھے اس میں سب سے اچھے جو لگتے ہیں علی ظفر لگتے ہیں, جس نے کبھی بھی دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالتا. لیکن جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہ واڑگے ہیں اور شعیب شاہین اور پنجوتا اور سمجھوتا, یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب PTI سویپ کرے گی اور نون لیگ ذلیل ہوگی اور یہ وہ. ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایسی باتیں کریں. وکالت کریں, کون منع کرتا ہے؟ ٹرکوں کے ٹرک لیں فیس, کون منع کرتا ہے آپ کو؟ لیکن آپ اگر کہیں جی کہ نواز شریف چور ہے اور زرداری چور ہے تو یہ نہیں ہوگا. یہ پھر آپ کو وکلا والی جو چھتری ہے نا بار کونسل والی اور بار ایسوسیشن والی, یہ آپ کو اتارنی پڑے گی. پھر آپ آئیں میدان میں آئیں, ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں آپ الحمدللہ عمرانڈو وکیل بھی ختم ہو گئے ہیں, اور یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی چھٹی ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے, آپ کو بتا دیں. اور اگلا جو ہفتہ ہے وہ بڑا, ایک تو یہ بہت بڑی خبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ والی ہے, اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی بڑے اہم کیس لگ گئے ہیں اور بہت دھماکے دار ہے. اسحاق ڈار کو انہوں نے بنا دیا ہے. اب جن لوگوں نے بھی یہ نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے وہ اسحاق ڈار اس کمیٹی کا انچارج بن گئے ہیں. تو ظاہر ہے وہ انچارج بنے ہیں تو ان کی وہ نون لیگ جو ہے وہ فل ایکشن میں ہے. اسحاق ڈار کے ساتھ لوگ جناب رابطے میں شروع ہو جائیں گے اب. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ آج جو میچ ہو رہا ہے کرکٹ کا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا, بہت زبردست میچ ہے اور بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے. تو آ کے چائے پیتا ہوں, ادھر اتنی بڑی یہ سکرین لگی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ اتنی بڑی سکرین لگی ہوئی ہے. تو یہاں پہ میچ وغیرہ بھی آپ بڑی اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ماحول ہے سارا ادھر یہ والا. تو میچ جہاں پہ رکا ہوا ہے, میچ جو رکا ہوا ہے تو وہ پاکستان نے 160 بنا لیے ہیں, اور رن ریٹ کے حساب سے اور ایوریج کے حساب سے اگر بارش نہیں ہوتی تو پاکستان کو ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ یہ جیت گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ اسی سکور پہ اتنے اوور پہ نیوزی لینڈ کا 150 تھا اور ہمارا 160 ہے. 10 رن کا ہمارا اضافہ ہوا ہے. تو دیکھیں کسی طریقے سے بھی ہم جیتیں. مجھے بلکہ ابھی وہ رستے میں آ رہا تھا, کہہ رہے تھے یا سر جی دعا کرو بارش ہوندی رہے. میں آخیا کیڑی دعا تواڈے واسطے کریے. کدی کہندے ہو افغانستان جیت جائے ہار جائے, آسٹریلیا جیت جائے ہار جائے, انگلینڈ جیت جائے. آج ویسے جو دوسرا میچ ہو رہا ہے نا اس میں بھی آسٹریلیا نے 287 رن کا انگلینڈ کو ہدف دیا ہے. تو انگلینڈ میں وہ دم خم تو نہیں ہے, لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جیتے. تو کیا خیال ہے, انگلینڈ 287 رن بنا سکتا ہے؟ وہ بھی میچ جاری ہے, یہ دونوں میچ اس وقت جاری ہیں. اور آدھے گھنٹے تک انشاءاللہ تعالی پاکستان کی اگر بارش ہوتی ہے بنگلور میں تو پاکستان کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے گا. یہی جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے.